Rebuild and Restore YouTube channel ngai na ona ℃𝒾𝒃 midang ℷ𝒾𝒃 na ana sirson jelte le subscriber thakte ting tunga amasana kipathu kahon gen ahi hei khovela sa khwa tampi a oma Ⅎ𝒾𝒃 jesu gim namting alom atangina Khristian ikicivek maiwa himale hei Khristian kichiteng se ni in hianthea Khristian gindan diktak zuile Khristian gindan diktak zuilote in hianthei hei Khristian Cult ichi table Bible sin sakna diktak zuilowa pai hialte ahi uhi hebang gindan diklo sin sakna te hunnanunga hong om ding him ahi dan ito pa jesu in lai siang thowa honahil sa ahi waijakin hiai dan te apan ikiven hoi ma dingu ahi hiai hunnanunga sin sakna diklo zuite kalte apan ikiven the na dingin kal ichi te kwa te hi a banging tawa bangchi thei tup di hi uhiam chi ithe ngaya waijakin kalte to kisai sut khom ni amau saptuam Paul biakin chau a hodam na om chiu hiai kalten amau saptuam ahi kele amau Paul chawa hodam na om danin koiwa Paul dang le saptuam dang te mi hial danin koiwi amau chau hodam le ging tu diktak danin ke koiwa Khristian dang ting meidi la lut ding na koi mai uhi amau saptuam tungton chawa pathianin na sema khovela saptuam dik om sundanena ki koi uhi hichidana amau Paul le saptuam chawa hodam na om chi hempeu sin sakna diklo ahi a kal hi u ahi hodam na ichi saptuam Paul khin khat hiam ahi kile kwate hiam biakin building sung khata om hizen zen lo ahi Calvary cross a mihialte adia kikil den Jesu Christ a om hizo ahi Jesu Christ igin taka ihon dampa dia isan le van gam ki kaiding ahi kwate hiam saptuam member ihi ziaka van gam kaiding ki hizen zen lo ahi ginna chawa hodam na pomlo hodam na to kisai again changun ginna to banghiam gom khom te uhi ginna chawa hodam na pen pomlowa hodam na inga anadia banghiam hi ding om sakte te uhi ℃𝒾𝒃 amau saptuam dan ju hiam asaptuam wa heutu thuman hiam damsunga thumang taka amau saptuam sunga om chi dan deute khonga hi Calvary cross a Jesu tatna bukim pomlowa ginna a hodam ihi dan pomlo uhi hodam na inga anadia ginna cho hunlo ahi chia ginna to banghiam gom di zonga ℃𝒾𝒃 hiam saptuam dan ju hiam saptuam heutu te thuman hiam ahi kele ℃dang banghiam gen te pen sin sakna diklo ahia hiai dan te chu kal hi u ahi i bible a chiang taka ginna a hodam ihi dan akigel nunga en hodam na nga na dia banghiam iwa hel som te pen hai huai pen ma ahi ℃𝒾𝒃 tampi pi piak jaga hodam na nga the hi mok lowa saptuam heutu te thuman le saptuam dan ju kim jaga hodam na nga the le hi tuan lo hi hiai point ni igen te laga khat chau zui a om ule le amau saptuam pen kal hi u himai ahi point dang igen suk lai di bible ai kile lai siang tho sanga a heutu u ging ta zo kalten atang pi in lai bu ahi kele lai gel amau pola pat piang khia abik taka amau heutu apana hong piang khia pen bible sang ina poimo ngai zowa a heutu pa uhiam ahi kele a heutu nu wapan sin sakna te bible sin sakna te to akikal ale leng a heutu sin sakna pen dik zodani na pom uhi hichidana a heutu pen un minaran te mu lo mengmu na chi dan khong le kwama theilo pathiana pana the sakna chi dan de khong nga zel dan in ki gena to ate pen adang ten ging tavek mai we a heutu penu amawa dia pathian se dan in koiwa Paul khen khatin a heutu pathian dan in le koi mai u he hiai dan sin sakna zui te le kal chi na hi u a hi pathian hat khum i bible busom gugle guk ban ℃dang iwa zon non ding hilo a hi bible a thuki gelte khen lamdang hiam ahi kele bol lamdang lo ding ahi dan ling pathianin i bible a khau taka again sa ahi bible sanga gin tak jok ding lai bu khovela khat le omlo ahi pathianin le hon piak be non zen zen lo ding ahi bible a thuki gelte sanga mi hin thugen
vagin tak zok mok ding le hi zen zen lo a hi kwa hiam iza tak ma a hi ke pathian na sem kwa hiam thugen pen i bible to akikala le bible gin tak zok nge ding hi a hi bible thuguk thei danin ki koyu amau pol cho in bible thuguk thei a ale dan thei om sun dan in ki koywa saptuam dang te thei lo thuguk muswa le thei dan in ki koyu hi to bana amau pola a heu tu un bible a ud dan in leta to ale dan teng adik himai in ging ta u hi hiai bang le kibum hai na a hi hich dan gin tang na nei te kal hi u a hi pathian hat khum i bible pen alam dan na ma a hi le amol ma lai sim thei ham ten le kha siang tho pan pina in asim chiangun thei siamwa bible sin na sang tak nei le degree hoi tak nei ten le suit seng lo le sui seng lo nei ze lu hi saptuam khat a hi ki le pol khat te kyang chawa pathianin bible thu thei siam na pelowa asim pe le sut pe te pe umain bible thu thei tam u himai a hi pathianin bible thu guk thei dia ase bi kwa ma om zen lo a hi Paul ahi kile saptuam dang te apan kikoi tuamu amau chau gindan dikle amau chau ging tu dik tak dana aki koi zia kun Paul dang le saptuam dang te to kizop na nei u lowa Khristian dang te apan kikoi tuamu hi tua kya hilowin a in sung mi te uto agin danu akibat ke le leng kikoi tuamwa amau in kwan te sangin asap tuam te u ngai poi mo zo u hi kalte omdan dik tak a hi hai kalte thei tup theina ding point nga igen tha a kal teng in hiai point nga teng nei vek ding u chi na om zen lowa hiai te laka khat chau zui te le kal hi hinu a hi point dang igen be lai di pathian to kisai asin sak na u diklo hiai dan ten jesu hi na to kisai again changun bible sin sak na to akikal ut ma bana atang pi in jesu dang nei se ku hi amau jesu pen bible a jesu hi lo se ka Trinity to ki saileng asin sakdanu Bible to kituak lo tang pi hi kal lo theina hoi ma chu hiai hi kal ten pathian hi na dik tak gen dik ngei lo wa pathian hi na to ki sai again changun Bible to kituak lo tang pi hi Trinity to ki sai bang again changuna gen boy wa to kya hi loin Michael te tan dia hong pai ito pa Jesu za aza pathian na hi na le za aza mi hing a hi na bang le pom khol lo wa hi heutu thu manga ginom ding amau pola heutu in again te nial theilo le athu man gi ge ding a hi dan kisin saku hi zile pasal te sanga heutu thu man jok ding nu le pa te thu sanga heutu thu man jok ding chi te khong akisin sang na u hi a hi heutu in again le a hi teng dik sak vek mai wa hoija ka heutu thu mana heutu a dia gin om ding a hi dan kisin saku hi heutu thu kal te pen pathian thu kal danin koiwa mi hingin isya le pha theina zanga adik le dik lo khen kak ding le phal lo a hi kalte ki vai hom dan dik tak hich dan hi a hi heutu apan thu hong pot pen pathiana pan a hong pot dana sim himaya heutu kal le dem the hi mong lo hi heutu in atungwa asia abol le pathian de danin simwa a heutu un amau te tak satung na sana thu nei hi ahoi lo asia apha chi te amau khen kak ding phal hi lo a heutu gen dan pen pom vek ding chi himaya hi pathianin isia le pha theina zang a kha siang tho pi na a kalswan de ahon de lain kalte laka hichibang phal hi lo a hi amau sap to ma pat pot khete gon na piau amau sap to ma pat kwa hiam apai khiak som changin nasatakin dalwa thaguma soi sakle gon na hong piau hi amau pola pan pot khete pen mi hial le meidil lut ding in koiwa hian khat a hin na tan pha lak saku hi kalte gam ta dan bible to ki gam lama ma mai hi pathianin email mate na tom id dia hon sin saka hi wai jakin ging tu dik takin bel midang te id na thei siam na le happy na ne hi hi jibanga ki soi sak na le ki bol sian na chi de pen pathiana pan hong ki pan hi mong lo a hi setan a pan hong piang hi zo a hi tang thupa gen som lo hiaidan pol ten atang pin tang thupa ging lo te laka tang ko pi som lo wa ging tu te lakma luin saptuam dang te apat mi te amau gindana pilut somin na sem zo hi jesu in wana ka de ka hon vai kha ka hile gam tinga paya tang thupa puan zak ding chi a hi to pen ging tu ten ki ngai poimo in khamang thang te kyanga pathian thu ki piak somin panna satakin kila hi aya kal ten bel
khamang thang te vei lo wa ging tu te ma vei mo kwa tua te lak luin sap tuam suksiat somin nasa tahin pan la uhi kalte gam tat dan isut thuk le amau te lu pen pathian hilowa setan a hi dan kimuchiang sem a hi nu pakal siang tho na ngai dau hiai dan pol khin khat ten nu pakala siang tho na ngai dawa e heu tu un again pen pathian gen danin pom suk mai wa hujin bible in khelna dana asim pen amau bang ma in sim lo uhi kal group te laka numei pasal kal huchitelin thupi koi lowa heu tu thuman pen thupi koi pen uhi pola heu tu te gen a hi nakle copy te ki su sak chi bangle om thei mo khi wai pen pathian de danin ngai sun mai uhi hiai atunga point som ban adang igen be non da dinga hiai atunga point te yet chiangin lai siang tho hon sin sak dan to hiai kal teloi gam tat dan le gin dan ki gam la pet ma hi kal ten hiai atung a ten nei vek khol lo dingwa hima le hiai atunga te laka khat chau ani ule le kal hi u a hi tu in kal kich te kwa te hi a banging ta a bang chigam ta tu hiam chi te itheima ma ta di un ka ging ta a hi pathianin damna hon piak le mabana kal chi tuam te to kisai le sut khom som i hi tuni in hiai Khristian Cult kich te to kisai isut khom na wa pat nget ut kon ne ya kal group a om kha na hi zen le na om na mun pen mun la huai le mun dik lo a hi tua apan hong pai hia in la jesu na hon dam pa ding in sang in la bible sin sak na dik tak zui din hong kisa in kal group hilowa bible sin sak na dik tak zui te laka om kha na hi a le jesu a piang thak na dik tak ni lo na hi le van gam kai tuan lo ding na hi hoi jakin na hi na anaki vel chian ding in kon ngien a hi hiai video mi dang te khwal na I share son te le ki pa wai ma ding hoi bana hiai channel subscribe nai lo ten subscribe le ma bana hi chubang video ana muzel ding hi en tu te bible in hon sin sakte adik atanga zuya jesu mel imu dong pom kip tin ten ding in to pan hon om pi cha then ki pa ke